small. Brand new with tag. Ganda. Oh. Alam ba yung pastel? 480. Ang code na lang nito ay puti. Code is puti. 480. Ang shade ako. May nagmine kay pastel. Ayan ako. Si John Bob. Madam John Bob, yours si pastel. Unisex to. Pwedeng boy. Pwedeng 380 lang eh. Madam John Bob, yours to ha. Knitted, go to Madam Pen. Where's knitted? Okay. Madam Pen, yours si knitted ha. Nandiyan yung kay di ba John Bob? Madam Pen, old minor ko yan. Madam Pen. Another knitted size medium. Ganda ng tela nito, madam. Very comping sa otin. Tapos garter to, oh. Pwede ito ng ML size. Code ML 380. Code ML. O, pang mayaman. Medium size, 100% linen. Kaya may telepresyo na to, di ba? Oo. Yung isa meron ka pinresyo kanina. Ayun na yun. Meron na sila. Yung polo yun. Yung polo na yun. Wala pa natin. Mamaya na tanggalin mo. ML, go to Madam Gigi. Madam Gigi, yours. Next, this one, size medium, 100% linen. Pang mayaman lang siya, oh. 380, code linen. Ang gaganda ng tela. Yes, knitted kasi yan. Ma'am Gigi, yours na. Okay, next mga madam. Grabe tela. Another knitted. Ito panlakan na ako, eh. sis. Okay, Okay. po, thank you po, Madam Alma. Ganda, large. Madam, sobrang lambot. Puti. Ito may 380. Code is, large to ha, pwede XL. Code malambot. Code malambot. Cold malambot. SL, linen, go to Madam Pen. 10. Madam Pen, yours si linen na pang mayaman, 380. Madam Pen, yours na ha. Ang puti yata yung 480 mo kanina. Ano ko no? Kasama nilagay. O eto, pang mayaman, ano lang, alam niyo yung pang social. Size 26, small medium kayang-kaya po. Malambot, malambot. Small medium kayang-kaya ha, kasi Madam Mary Ann. small medium, pang mayaman na dito oh. 480, pa-code ako guhit. Code guhit. Code Sis Mary guhit. Ann. Oo. Sis Mary Ann, yours si malambot. Ay, eto ulit. Hindi ko alam, pwede pang babae, pwede pang lalaki. May blazer pa tayo mga madam. Ma'am Mary Ann, yours na po si malambot. Malambot. Large. Ang ganda rin nito. Oh. Unisex din po yan. 380. 380, pa-code ako. Unisex. Unisex ang Code unisex, guhit, Joy, guhit, pengi akong palitan mo na ng hanger yung mga nandyan ko. guhit. 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 Go to Madam. Wait lang ha, dami kay Guhit eh. Madam Karen Pasqua. Sis Karen Pasqua, pa-confirm kay Guhit. Sis Karen, ang dami kay Guhit. Sis Karen Pasqua, yours to. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sis Karen Pasqua. Madam Tapos, Karen, yung unisex, Pasqua, yours na po. Kesha. Kezia Pabros. Sisi, old minor kita, no? Kesha. Madam, paano na lang po na deposit? Ayan. Receive na, madam. Thank you. Kezia. Ganda na itong guhit na to. Old minor ko siya. Sis Kezia, yours na to. Si unisex. Okay po, 1, Madam 2, 3, Karen. 1, 2, Thank 3. you. Yes. Yung pangalawang top. Kung ano yung, paano siya? Si Kezia, old minor ko. Okay. Madam Sa kanya na Kezia, yan. yours na po. Sis Mary ang pangalawa ko. O eto, panlalaki to mga madam, may nahalo. Panglalaki, XL size, Ayan, ganda niya, no? Panlalaki, pang mga... 480 po, code lalaki. Pang-gift nyo sa darling nyo mga madam. Code lalaki, 480. So, lalaki, 480. Hindi ko pa nag-flex yung mga denim Sa pa.